Trump se marcha. Donald Trump prepara su regreso a Estados Unidos después de haber finalizado una cumbre del G7 en Evian, en Francia, que ha dado para mucho, ha dado para bastante. En primer lugar, tenemos que hablar no de Irán, sino de algo que ha cambiado de forma absolutamente radical: la relación entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Dos hombres que parecían ir totalmente de la mano en la guerra hacia Irán y que, sin embargo, conforme el tiempo ha ido avanzando, hemos visto cómo esa relación, que parecía absolutamente irrompible, se ha ido desgastando llamada a llamada. Todo hasta llegar a un punto en el que Donald Trump habría menospreciado a Israel, incluso de forma pública. This deal done. You had a deal that was going to give them legally a nuclear weapon. And if that happened, Israel would have been blown away. And in all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, gets a little excited sometimes. But he happens to be a very good man. We've had an amazing partnership. He's been an amazing prime minister. We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true. So he came to the country and he begged Barack Hussein Obama, the president, not to do the JC. Sí, poco a poco, con ciertas declaraciones que aparecen como si realmente no pintasen demasiado, pero así es como poco a poco Donald Trump ha marcado la línea de diferencia entre, pues precisamente él mismo y Benjamin Netanyahu. Una línea que tiene un nombre: Líbano. Y atención, porque precisamente a todo esto parece que Benjamin Netanyahu no tiene ningún tipo de intención de retroceder en estos frentes, de retroceder en Líbano. Y atención, porque precisamente Donald Trump ya había dicho, veníamos de declaraciones del presidente de los Estados Unidos, donde decía que quizás Siria debía ser quien llevase a cabo la ofensiva contra Hezbollah. Bien, pues es cierto que Donald Trump no ha repetido esas palabras, pero desde luego lo que ha dejado claro es que Israel puede hacer un trabajo mejor. That we released the agreement, and we did send a copy to Israel, by the way. They've been a good partner. Again, I think they could do better with respect to Hezbollah. I'm not saying they shouldn't protect themselves. I'm saying when two drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut. They could behave better. And frankly, they could do a better job. I love them as a partner. They were terrific, but they could do a much better job with Hezbollah. On that, I don't think they're doing well. And I feel very bad for Lebanon. Lebanon's been, you know, it was a great culture. It was a great, they had the professors, the doctors, the lawyers. It was an incredible culture, maybe the highest in the Middle East for years and years, centuries. And for the last 50, 60 years, they have been just trashed. They have been living in hell. Esta es la disputa mientras todo el mundo estaba mirando a Francia, mientras estaba mirando esta cumbre del G7, con el objetivo de tratar de averiguar qué iba a ocurrir con ese marco de entendimiento, con ese memorando entre Estados Unidos e Irán. ¿Se va a conseguir firmar o no? Ahora mismo es la gran pregunta. Todas las señales parecen indicar que sí, que efectivamente en Suiza se celebrará al menos la reunión de J.D. Vance con alguno de los mandatarios iraníes. Veremos si el acuerdo se firma o no, de forma telemática o de forma presencial. Lo que parece seguro, según Donald Trump, es que el acuerdo sí que se va a firmar. Y atención, en 24 a 48 horas. By what he wants. Was this his first time? Yeah, I don't know. I saw a statement. It just came out. Do we have any clarity on when the deal will be signed, when the memorandum over the next, I'd say 48 hours. 48 hours, and the 50th ban? I'd say 48 hours. Still in Geneva? We haven't determined yet. It's in final form. We haven't determined. How long will you leave the U.S. military in the Gulf? Sí, parece que tenemos algo de certidumbre en este sentido, pero no con lo que ocurra después. A partir de esta firma,
Estados Unidos e Irán tienen 60 días, parece que prorrogables por las filtraciones que nos han ido llegando, la última de la CNN, para conseguir llegar a un acuerdo definitivo amparado por las Naciones Unidas. Pero, ¿qué ocurre si no llegamos ahí? ¿Qué ocurre si no llegamos hasta ese punto? Bueno, lo cierto es que nos encontramos ante un territorio totalmente, y nunca mejor dicho, incierto. Pero parece que Donald Trump sí que tiene algo de certidumbre precisamente ante este escenario, porque ha asegurado que su gran misión es evitar que Irán llegue a conseguir un arma nuclear. Y atención, porque puede conseguirla tanto por fabricación propia como por compra directa a otro país. Bien, pues por si esta opción se acaba precisamente produciendo, Donald Trump ha lanzado una advertencia contundente, que a todo país que venda armamento nuclear a Irán será atacado, sí, con armamento nuclear. These guys didn't, in all fairness, but some people, but I didn't like it. Said it won't develop. I said, what happens if they should buy? I don't know. It's very dangerous for somebody to sell, because whoever sells them a nuclear weapon will get nuked themselves. If they sold a nuclear weapon, only a few that could do it, they would be nuked. They wouldn't have that country long. So it's a very dangerous thing for somebody to do. But I wanted it in there. Bueno, esto ocurre precisamente mientras Donald Trump está instando a todos los países que puedan vender armamento nuclear a Irán que sean totalmente neutrales. Y atención, porque precisamente con esa misma palabra Donald Trump se ha referido a Xi Jinping y a Vladimir Putin. Ha asegurado que los dos líderes, precisamente por su cercanía y su proximidad a Irán, podrían haber puesto en peligro, incluso dificultado, ese memorando de entendimiento con Estados Unidos. En cambio, según las palabras de Donald Trump, lo que han hecho estos dos líderes ha sido ser totalmente neutrales, favoreciendo precisamente que estemos hablando de que el viernes se firme ese memorando de entendimiento. Y ante esta neutralidad por parte de Xi Jinping y Vladimir Putin, Donald Trump tiene claro qué decirles. Gracias. President Xi, I was with him, and he stayed neutral, totally neutral, and I appreciate it. And I want to thank Vladimir Putin. He was very neutral. They could have made it much more difficult for us. And I want to say it, you know, somebody would say, oh, that's terrible. He's thanking President Xi of China. Well, let me tell you, I had a long talk with him. You know, they have shoulder weapons to knock down airplanes. That it's not like the real deal, but they're accurate. They're fairly accurate. I said I would really appreciate you're not giving or selling any of that stuff to Iran. And you know what? For the most part, he didn't. So I just want to thank them because they made it a lot better. Can you explain? Y quizá Donald Trump, ya que estamos pidiendo, está buscando que uno de esos dos líderes, concretamente Vladimir Putin, no sea neutral en la guerra en Ucrania, no sea neutral buscando un acuerdo de paz. Donald Trump asegura que los dos líderes, tanto Vladimir Putin como el propio Volodymyr Zelensky, buscan una misma cosa, el acuerdo de paz. Asegura que ambos líderes están totalmente listos para rubricar su firma en este acuerdo, pero que el gran problema es que no saben, es la cita y las palabras de Trump, cómo hacerlo. Conversation on the war in Ukraine. I spoke with President Putin. I spoke with President Zelensky, and he was there. And President Putin I spoke over the phone with. And something's going to happen. They're losing a lot of people, a lot of soldiers. They're losing soldiers. Both are losing a lot. Russia's losing more because they're the offensive ones. And when you're offensive in war, you lose more. Pretty simple. But I provided an update on my call Sunday with President Putin and expressed my continued hope. We had a very good conversation with President Putin and a very, very good conversation with President Zelensky. I think they both want to do something. They just don't know how to do it. They want to do it, they just don't know how. Todo en un día en el que no solo la guerra en Ucrania sigue igual, sino también los tipos de interés en Estados Unidos, porque en la primera sesión de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal finalmente no ha dado ninguna sorpresa, ha mantenido los tipos de interés en Estados Unidos, algo que quizá ha sorprendido a Donald Trump. Bien, pues antes de abandonar esa cumbre del G7, el presidente de los Estados Unidos se ha referido a este mantenimiento de los tipos de interés y lo ha hecho así. Say it. Did you see the Fed decision? They held rates today. Did you see that? It's all right.
whatever. And it looks like they might even raise them later this year. It's not clear. Do you have any comment It could on that? happen. I mean, it's hard to believe. It just keeps a country down, you know. So it's so unusual. But we have a very good guy over there now, so I'm guided by what he wants. Parece que Donald Trump está contento y, desde luego, si hay algo que ha quedado claro en el día de hoy, es que el presidente de los Estados Unidos tiene motivos para estarlo.